संगीता गभीर निद्रारे शोईथाए। शोई शोई से स्वप्नर दुनिया रे हजि जाइथाए। राजेशर वज्रपरी देह आउ संगीतार कोमल शरीर एक अलौकिक मिलन। राजेशर बाहुरे संगीता सारा संसारर कष्ट जेपरी भूली जाइथाए। ठीक सेही समय रे संगीता अनुभव करे जे केही जणे तार शरीर को जोर रे हलाउछि। हठात संगीतार निद्र भांगी जाए आउ पाखरे पाए तांकर स्वामी मनोज को। केते सुंदर स्वप्न रे आत्मविभोर थाए संगीता। सते जेपरी राजेश ही सांगे सांगे संगीता पाखरे ही थिला। मनोज पचारे, संगीता एबे उठी पड़, सकाळ हेलानी परा, आज आमे सहर को जिबा। तम भाई भी सांगरे जिबे, जल्दी बाहरी पड़, डेरी हेले आज आउ घर को फेरी परिबानी, पुणी रहिबाकु पड़िबो सहर रे। मनोज, संगीता आउ तांको भाई अभिजीत सांग ही सहर को जाती। अपराह्न प्राय 12 घटिका राजेशर फोन हठात रिंग हवाकू लगे। आउ कामरे व्यस्त थिबा राजेश फोन उठाइबा परे जाने जे तार पिलादिनर बंधु अभिजीत फोन करिअछि। अभिजीत राजेश को कहे जे राजेश मु आज सहर को आसीछि, किछि जरूरी काम अछि, कौन तमे आसी परिबो आमे रहुथुबा लॉज को। राजेश काल विलंब न करी पहुंची जाए अभिजीत पाखरे। हेले से जहा देखे ताहा आखि को विश्वास करि पारे नाही। ये कौन? ये तो संगीता। संगीता को पाखरे देखी राजेश आत्मविभोर होई उठे। तार हृदय रे प्रेमर बासना भरी जाए, आखिरे एक विशिष्ट चमक आसी जाए। राजेश आउ संगीता उभय को खूब भल पाउथिले। राजेश आउ अभिजीत दुहे उत्तम बंधु। राजेश प्राय समय रे अभिजीत घर को जीवा आसिबा करे, तेणु अभिजीत परिवार लोके राजेश को भल भावरे जानी थांती। 16टी बसंतर मधुस्पर्श परे संगीता भरा यौवन रे पाद देई थाए। हृष्टपृष्टा शरीर, सुढळ नितंब, उच्च बक्ष, मृग नयनी, पद्मपरी मुह, गोलाप पंखुड़ा परी ओठ, सते जेपरी निजे कामरूपी कामदेवी रति ये धरापृष्ठ रे अवतीर्ण। संगीतार रूपरे राजेश आत्मविभोर। तार रूपर परस पाइबा लगी से व्याकुल। तार ओठर मधुप्राप्त पाई तपस्यारत, हृदयर परस पाई निमग्न। धीरे धीरे दुहिंक मध्यरे प्रेम संपर्क गढ़ी उठे। हेले प्रथम मिलनर सौभाग्य प्राप्त ए जाए असंभव। एक घटना तांकु से सुजोग आनी दिए। एक डाक्तरी चिकित्सा जोगु संगीतार बापा को सहर जीवाकू पड़े। आउ तांको सांगरे अभिजीत आउ तांको माँ मध्य जाती। एपटे घरे संगीता आउ तांको बुढ़ी माँ। अभिजीत राजेश को कही जाए जे एमाने एका अछंती, जदि किछि दरकार हुए ताहले तुमे ही तांको भरोसा। किछि कारण जोगु सेमानकु सेदिन सहर रे रहिबाकू पड़े। एही सुवर्ण सुजोग अपेक्षा ही तो राजेश। आकाश रे वर्षा सांग को घड़घड़ी, आउ एपटे दुई प्रेमी जुगलंक मन भितरे प्रेमर वर्षा आउ सांग को यौवनर घड़घड़ी। राजेश संगीता को निज बाहु को भिड़ी आने। तार सुढळ पृष्ठ देश रे प्रेमर बाण मारी चले। हातरे हातर स्पर्श, ओठरे ओठर मिलन, बाहुर घर्षण, सते जेपरी समुद्रर मंथन रे अमृत रूप वर्षा। प्रेमी जुगलंकर ए प्रथम मिलन अनेक संस्मृति साउंटी आने। परस्पर प्रेमर दुनिया रे हजि जाती। आउ सारा राति संभोग आउ रति क्रीडारे एक नुआ अनुभूति आनी दिए। एभली अनुभव जीवन रे नुआ। ठीक एतिकी बेले केही जेपरी राजेश को डाकिबाकू लागे, राजेश राजेश कौन हैला, तमे कुआडे हजि जाइछ। हेले राजेश पुराना स्मृति रे मग्न। हठात राजेश स्वप्नर दुनिया रू बाहर को आसी जाए। आउ पचारे, मते काहींकी डाकिछ अभिजीत? अभिजीत कुहे जे आमे किछि काम सकासे सहर को आसीथिलु, हेले आजी आमको रहिबाकू पड़िबो। एठी कोनोसी सुविधा नाही, तमे तो एठी रहुछ। तांकर सांगरे तम पत्नी आउ पुओ मध्य रहुचंती। जदि आज गोटे दिन तमे संगीता को तम घरे आश्रय दब,
ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜେଶର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଖେଳି ଉଠେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ନା, ଇଏ ତ ବାସ୍ତବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସଙ୍ଗୀତା ସହ ମିଳନର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଁ ଭରିଦିଏ। ରାଜେଶ କୁହେ କି ହଁ, ଆମ ଘର ଥାଉ ଥାଉ ସଙ୍ଗୀତା ଲଜ୍ରେ କାହିଁ ରହିବ? ମୋ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ରାଜେଶର ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁଅ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜେଶ ଏକା ରହୁଥାଏ। ରାଜେଶ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବାଟସାରା ନିଜ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜେଶ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ରାଜେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଭେଟିବା କହିବା କ୍ଷଣି ରାଜେଶ କୁହେ ଯେ ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗୀତା ଚମକି ପଡ଼େ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଚାହାଣୀରେ ରାଜେଶକୁ ପଚାରେ, ତାହେଲେ ତମେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ରାଜେଶ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ବୋଧେ ତମ ସହ ମିଳନର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ସଙ୍ଗୀତା ଏହା ଶୁଣି ଲାଜେଇ ଯାଏ। ତାର ନେତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରେମ ବହଣା ଭରା ଚାହାଣୀରେ ରାଜେଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଜି ବି ଯୌବନର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ବର୍ଷା କରୁଥାଏ ସଙ୍ଗୀତା ଉପରେ। ଯୌବନର ଅଗ୍ନି ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମର ଘୃତ, ଦୁହେଁ ଆହୁରି ଜଳିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ପରସ୍ପର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶରୀର, କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀ, ସୁଢଳ ନିତମ୍ବ ଉଚ୍ଚ ବକ୍ଷ, ସୁଢଳ ସ୍ଥାନ, ସତେ ଯେପରି କାମରୂପୀ କାମଦେବୀଙ୍କ ରୂପ। ଦେବୀ ରତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ବାଣରେ ଦୁହେଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ। ରାଜେଶ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେ ତା ଶରୀର ସହ ଖୁବ୍ ଖେଳେ। ଗୋଲାପ ପାଙ୍ଖୁଡ଼ା ପରି ଓଠ ଦୁଇରେ ଓଠର ମିଳନ ଘଟେ। ଦେହକୁ ଦେହର ଘର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ହାତକୁ ହାତ, ଜାନୁକୁ ଜାନୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଦେହରେ ଦେହେ ମିଳନ ଘଟେ। ଦୁହେଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବୋଧେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତା ରାଜେଶ ବାହୁରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଦୁହେଁ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାରା ରାତି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ପରଦିନ ରାଜେଶ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଦୁହେଁ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ନେଇ ନିଜ ନିଜର ଚଲାବାଟରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆମ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଥର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ କାହାଣୀରେ। ନମସ୍କାର।